पार्वती महादेव महानंद करुणामृत सागर श्रुतमुत्तमाख्यानं महाकालगणस्य च किं वान्यत् प्रीतिजनकं क्षेत्रमस्ति महेश्वर क्षेत्राणां त्वं पति शम्भो विशिष्टं वक्तुमर्हसि ईश्वर क्षेत्रमस्त्येकमुत्कृष्टमुत्फुल्लकानने ओंकारं नाम विमलं कलिकल्मषनाशनं तत्र शैववरा नित्यं निवसन्ति सहस्रशः ते सर्वे मम लिङ्गार्चां कुर्वन्त्येव प्रतिक्षणम् भासिता भासितैर्नित्यं शान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः रुद्राक्षवर्भूषाढ्या भालाक्षान्यस्तमानसाः तत्रास्ति सरितां श्रेष्ठा लिङ्गसङ्गतरङ्गिता नर्मदा शर्मदा नित्यं सा नात्मानावगाहना पापोघसङ्गभङ्गाढ्या वातपोत सुशीतला तत्रास्ति कुण्डमुत्कृष्टमोङ्काराख्यं शुचिस्मिते तत्कुण्डदर्शनादेव मल्लोके निवसे चिरं तत्कुण्डोदकपानेन हृदि लिङ्गं प्रजायते भावात् पिबन्ति तत्कुण्डजलं शीतं विमुक्तये तृप्तिं प्रयान्ति पितरः तत्कुण्डजलतर्पिता सदा तत्कुण्डरक्षार्थं गणाः संस्थापिता मया कुण्डधारप्रभृतय शूलमुद्गरपाणयः गजेन्द्र चर्मवसाना मृगेन्द्र संविक्रमा हरीन्द्रान पीते हन्युर्गिरीन्द्रस्तं विग्रहः धनुशरकरा सर्वे जटा शोभितमस्तका अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रैर्भस्मोद्धूलितविग्रहा संग्रामखरा सर्वे गणा मे दुर्विग्रहा कदाचिदननुज्ञाप्तान् गणान् मददर्पितः अक्षरोभिः परिवृतो मरुतां पतिरुत्थतः आरुह्य ब्रह्मनाथं तं क्रीडितुं नर्मदाजले समाजगाम त्वरितः शचा साकं शिवे तदा तं गणपा क्रुद्धा सर्वे ते हतिमन्यवः सनजं पातयन्नब्धौ शच साकं सुरेश्वरं सुरास्तदा सवरुणान् विविधु पवनानलान् निस्त्रिमिषवरहस्यान्तर्गते शिव पार्वती संवादे ओंकारेश्वर महात्म्यम्